はい、じゃあみんな、いかがでーす。 Yes! イエ今からフィリピンソース作りますよ。 Philippine sauce? Di ka no? いきますよ。最初はオニオン。オニオン。オニオンをカットしましょう。Okay. よし。Diba? ちょっと、Ako yung guys, tig video. ちょっと。あと、レモン。レモン。これがないか。で、次、チリ入れます。何チリ。チリチリ。チリね。チリ。蒸して。いっぱい方がいいよ。いや、なんでかって言ったら、皆さん、だとプティ理ー由があります、皆さん。私の奥さん妊娠してるかもしれないからね。妊娠してるな。気をつけよう。何してる? Yan. Hello everyone! So, nag-make siya sa ng salad. Grabe, sobrang sarap guys. So, tingnan nyo naman. Kasi meron kaming bisita mamaya. Ayan, and nag-prepare lang din ako ng chicken fry. What's that, my love? Oh, we have fruits din. Misite. Ayan yung fruits namin, guys. Melon, pineapple, and strawberry. Diba? Yan, nagluto din siya ng, nani ryorishi no? Tarang! Teri soup! Wow! Grabe sarap! And then, itong fry namin. Diba? Ayan, meron din sashimi. Diba? Galing-galing magluto ng asawa ko. Diba? Ganyan siya guys, pag may bisita kami, siya talaga yung nagluluto ng mga pagkain. Soup? Oh! Oh,いいな、いい。どこ? あとはメがいいよ。ソース作ってね。何のソース? Iyo. Nag-ready lang kami ng paper plate and paper baso. Kasi tamad nang maghugas. Kasi, 'di ba? Mas okay kung ganito na lang yung gamitin natin. Mama Rana! Camera. Diyan na si Mama. Halima, pasok. Gasito, daste. Kinalbo. Ah, so? Kuya. May pinili pa daw. Biru Ario. Ma, upo ka muna, ma. Si Kuya, nag-ano pa pala. Upo ka muna. Wow, Mama Rena. Si Mother. Hello. Kiyaksang tayo. O, diba? At yan na ni. Andyan lang pala yung Camera. Sugoi na, kore. Camera, chichai. Bagong ma.
Stabilizer na, dili na siya muli mo. Ano, kagabi oh. Kung gusto niyo, kana atong gamiton inag-tape. これどんだけこうなっても。でもさ、カメラって高い。カメラって高い。一眼レフとか考えて、一眼レフでもうでしょ。これ10万でしょ。Pang-vlog namin yan.